अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो ओके, आज मैं आपसे ये बात शेयर करूँगी कि एक्चुअली आपने देखा होगा कि बहुत टाइम इस तरह होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो होते ही ऐसे हैं, उनकी नीयत पे उनमें ये एहसास होते हैं कि वो होते ही मुखलिस हैं, बेलौस होते हैं। वो किसी से भी बात करते हैं, उसमें उनका कोई मकसद नहीं होता। वो किसी से भी दुआ सलाम करते हैं, इसमें भी मकसद नहीं होता। किसी की ज़ात के लिए बहुत कुछ कर भी जाते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, वो कुदरती तौर पे ही उनका दिल ही ऐसा होता है, उनका सोचने का अंदाज़ ही ऐसा होता है, वो बेलौस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की नेचर रखते हैं, जैसे कि उनमें बहुत ज़्यादा मतलब पाया जाता है। होता इस तरह है कि वो लोग अगर किसी से बात करते हैं, उसमें भी मतलब, किसी के साथ चलते हैं, उसमें भी मतलब, किसी का हाल पूछने आएंगे तो भी मतलब, किसी का साथ देंगे तो भी मतलब होते अपने हैं। रिश्ते बहुत हो भी सकता है कि वो आपके दोस्ती के रिश्ते हों, आपके अपने हों, और मतलब आपके रिलेटिव हों, या बहुत आपके पास के रिश्ते हों जिन पे आपका बहुत ज़्यादा भरोसा, यकीन, एतमाद हो, फिर भी वो उनमें होता ही ऐसा है कि वो सेल्फिश होते हैं। तो उनकी नीयत में ही ऐसा है, तो उन्होंने हरगिज़ वही काम करना है जो कि वो करते आते हैं, या जो उनकी फितरत है, उनकी नीयत होती है, वो इसी तरह के काम करते हैं। वो लोग चाह के बिना किसी के साथ बिलोस नहीं हो सकते, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं। सेल्फिश जो लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो बिलोस हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में चाहें भी तो भी उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। तो जो लोग होता इस तरह है ना, जो लोग बेलौस होते हैं, मतलब कि मैं ये समझती हूँ, जो लोग बेलौस होते हैं ना, मतलब किसी का साथ देते हैं, उसमें मतलब नहीं होता। किसी कोई आपका अपना है तो भी आप उसके लिए बेलौस हैं, कोई आपका अपना नहीं है उसके लिए भी बेलौस हैं आप उसके साथ। और यहाँ तक कि आप उसकी तकलीफ़ों पे भी उसका साथ देते हैं, उसकी खुशियों में भी साथ देते हैं। और रिश्ते पे आएँ तो आपका उसके साथ क्या रिश्ता होता है? जस्ट इंसानियत का रिश्ता, इसके अलावा आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी आप उसे तकलीफ़ से निकालते हैं, परेशानियों से निकालते हैं, उसकी तकलीफ़ों में उसका साथ देते हैं, उसकी खुशियों में उसका साथ देते हैं, उसे अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अच्छी राह देते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी बात होती है। बेलौस लोगों की यही निशानी होती है कि वो जब भी कोई भी काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी का साथ देते हैं, किसी की खुशी की वजह बनते हैं, किसी की तकलीफ़ की वजह नहीं बनते। बेलौस लोगों की पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये होती है कि वो जब भी किसी का साथ देते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि इसमें हमें फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि उनकी नीयत में ये बात पाई जाती है ना कि वो बेलौस हैं। तो उन्हें ये नहीं होता रिटर्न हमें इस चीज़ का ये जवाब मिले कि जो हमने किया हमें सिला भी ऐसा ही मिले, दूसरा भी हमारे साथ बेलौस हो, ऐसा नहीं होता। जो बेलौस लोग होते हैं वो बस अपने अपने दिल के लिए, अपने बेलौस होने की वजह से दूसरों का हर हाल में साथ देते हैं, चाहे दूसरा उन्हें बदले में वो सिला, वो प्यार, वो बात दे या ना दे। भले ही उन्हें वो बुरा क्यों ना कहता रहे, फिर भी उन वो बेलौस जो हैं, उन्होंने हरगिज़ वो साथ देना है। क्योंकि उनकी नीयत में ये बात पाई जाती है। और स्पेशली तौर पे कुछ लोग ख़ुद से भी कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ तो है बेलौस, और मज़ीद बनने की कोशिश करते हैं कि हम लोग, और इंसानों की नज़र में ना सही, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह की नज़र में तो हम लोग एक अच्छे इंसान हो सके ना, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं। और जो लोग बेलौस नहीं होते, सेल्फिश होते हैं, उन्होंने हरगिज़ दूसरों से बस अपना मतलब हल करना होता है, चाहे दूसरा मरे और या जी रहा है, दूसरा तकलीफ़ में है और ख़ुशी में है, बस उन्हें जो मतलब होता है वो दूसरे से वो हल करते हैं। वो कैसे भी करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो वो अपना मतलब हल करते हैं। सेल्फिश लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों के लिए तो सेल्फिश, दूसरों से तो मतलब हल करते हैं। सच बताऊँ आपको, तो मुझे ऐसा लगता है वो अपनी ज़ात के लिए भी जो है ना, मतलब ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें ये समझ आ जाए ना कि एक इंसान दूसरे इंसान से मतलब कैसे रख सकता है, अगर किसी की खुशी की वजह ना बन सके तो उससे परेशानी की उसकी वजह कैसे बन सकता है, तो वो मेरे ख़्याल से ख़ुद की ज़ात के साथ ही अच्छे हो जाए, ख़ुद को ऐसी मुसीबत से, ऐसे कामों से रोके ना। तो ऐसा नहीं होता। मेरे ख़्याल से दुनिया में इंसान एक ही बार आए, और एक ही बार उसका सारा किरदार, सारी नीतें, सारी बातें, सब चीज़ें
سیف ہوتی ہیں اور اللہ کے نزدیک جا کے ہمارا کوئی مقام بنتا ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے، میں سمجھتی ہوں اسے بالکل مخلص ہونا چاہیے، چاہے وہ ذات خود کی ہو، کسی کی ہو، اس کی فیملی ہو، ریلیٹیو ہو، یا کوئی اپنا ہو یا کوئی اس کا انون ہو، لیکن ہونا انسان کو مخلص چاہیے۔ کیونکہ ہم کسی انسان کے ساتھ بھی نیکی کر دیتے ہیں نا، اچھائی کر دیتے ہیں، اس کے لیے اپنی نیت اچھی رکھتے ہیں، تو وہ انسان ہمیں چاہے اس کا صلہ وہ نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ اپنے بندے کو اس طرح چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی سے کوئی مطلب رکھ کے نہیں، بے لوث ہو کے اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر ہم نے اس پہ توقع امید کیا رکھنی؟ اس کا بدلہ، اس کا صلہ بھی تو ہمیں وہی ذات دے گی نا، جس نے ہمیں اس رستے پہ لگایا ہے، ہمیں یہ راہ دی ہے، ہمیں بے لوث ہونے کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں ایسی نیتیں دی ہیں، ایسی سمجھ دی ہے، ایسا دل دی ہے، ایسی سوچ دی ہے کہ ہم بے لوث ہو کے دنیا میں چل سکیں۔ تو پلیز میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، جہاں جہاں مجھے سنا دیکھا جا رہا ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، جب بھی کسی کے ساتھ چلیں تو اس میں کوئی مطلب اپنا نہ دیکھیں، اور اگر کہ مطلب کے ساتھ کسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو بھلا ہی ایسے چلنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ نہ ہی چلیں۔ اسے آپ کے چلنے سے اسے خوشی ملتی ہے نا، تو رہنے دیں ایسی خوشی کو، ایسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں مطلب ہو۔ تو اگر کسی کے ساتھ چلنا ہے تو اسے وہ خوشی دیں جو کہ کسی مطلب کی نہ ہو خوشی بے لوث ہو، ساتھ ہو بے لوث ہو، اپنائیت ہو بے لوث ہو، کوئی بھی رشتہ ہو جس میں کوئی مطلب نہ ہو۔ اور اگر کسی سے مطلب ہی حل کرنا ہو تو میرے خیال سے اس طرح سے مطلب حل کرنے سے خدا بھی ناراض، اور اس بندے سے جس سے مطلب حل کریں اسے پتہ چلے گا وہ بھی ناراض، اور آپ بھی دل میں کبھی خوش نہیں رہیں گے، اور آپ کا بھی دل آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، دل ہی دل میں سوچے گا۔ انسان خود بھی سوچتا ہے غلطی کرنے کے بعد یہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اور ایسی غلطی کا کرنے کے بعد احساس آئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے اگر آپ کسی کے ساتھ بے لوث نہیں چل سکتے، مطلب رکھ کے چلنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے اسے پہلے ہی بتا دینا بہتر ہوگا، اسے اتنا برا نہیں لگے گا کہ ہمیں آپ سے یہ مطلب ہے، جتنا ہم اس سے بے لوث ہو کر مطلب حل کرنا چاہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کے ساتھ چلیں بے لوث ہو کے چلیں، اور جس سے مطلب رکھ کے چلنا ہے میرے خیال سے اس سے نہ ہی چلنا بہتر ہوگا۔ تو کہ میں نے ایسا لائف میں بہت دیکھا ہے کہ کہنے میں لوگ کچھ اور ہوتے ہیں اور کرنے میں کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ اچھے انسانوں کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اچھے انسان جیسے دکھنے میں ہوتے ہیں ایسی باتوں میں ہوتے ہیں، ان میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ ان کی سوچیں اور ہوں، دیکھنے میں اور ہوں، نہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس میں اپنے اللہ کو حاضر جان کے کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح سے شام کا سفر جو طے وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کا، اس میں بھی وہ اپنے اللہ کو حاضر جان کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر ایک پل، ہر ایک سیکنڈ کا حساب جواب ہم نے ہمارے اللہ کو دینا ہے۔ ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنے اللہ کو دیکھ کے جو کام کرتا ہے نا وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا، سب کے ساتھ اچھا کرے گا، سب کے لیے اچھا سوچے گا۔ تو میرے خیال سے رشتہ وہی اچھا ہوتا ہے، وہی رشتے قائم ہوتے ہیں جن میں رسپیکٹ ہو، بلوث طریقے کے ساتھ رشتے کو رکھا جائے، جس میں کوئی مطلب نہ ہو، اپنائیت ہو، جہاں پہ بالکل خلوص کے رشتے ہوں، اپنائیت ہو، اور اس میں کوئی مطلب نہ رکھا جائے۔ تو پلیز آج میں نے آپ سے یہ ڈسکس کرنی تھی، تو مجھے اچھا لگا کہ یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی، اور پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسے لگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔